فلمخالفاته ما هو في حق الله تعالى كستة مكاكل يا الله سبحانه وتعالى كبرنا يا الله نمبت يمينكفنا يميتعرر الناقنيالن ومنها ما هو نيلة من النبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام كبر يمينك عنده الناقنيالن ومنها أهون كمخالفة مكاكل ما هو تنقص للصحب الكرام صحابة كبراتهم زك نيادر نيجر يجني بتال ومنها ما هو وقوع في أعلام السنة لسنة عند ترارا يهونو تلق قمة ميستاتشو علماء يسنة دعاتوش لي مزلفنا مزلفتم يجني بتال ومنها أهل مكسسة مكاكل ما هو إخراج لعموم السلفيين من أهل السنة فاتك علي سلفيين كأهل السنة يميوطاي نقر يجني بتال بغير مسوغ من ما يتبك هنا ما فرجع ساجد سلفيين بتكلو كأهل السنة يميوطاي هنا نقر اندالو ان ردالن مالتهم ስለዚህ ይሁሉ ስተት ያለ ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ጋር ተስርነት ያለው ስተት ያለበሰው ከነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ጋር እንዲሁ ደግሞ ከነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ባልንጀራዎች ላይ ለሱና መሪ በሆኑ ዑለማዎች ላይ በጥቅሉ ደግሞ ሰለፊዮችን ከሱና ማውጣት እነኚህ በርካታ ስተቶች ያሉበት ሰው ስለሆነ የሰለፊዮችን ዳዕዋ እየጎዳና ተከታዮቹ እየጎዱ ስለሆነ ይህን ጽመቱን አደባባይ ላይ መውጣት አለበትና ማየት አለብን ነው بعض ضلالات الحجوري العقدية والمنهجية والعلمية والأخلاقية بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير كيحيى الحجرنا كأتباعته يمتبكوا وده توبة النصوحة لما سجنيت مبادرة ما درج نبرباته وقبول الحق بكل صبر ما نيجون تجس بمجلجل حق المكبلنا شرفي بهنا درتاتشو حق بدستا مكبل نبر لمن وده حق مملس واجبنا تلك درجة يالله نجر سلفنا تجرجن كلمة سوتشي يتعيالو من دنو تجلد للباطل باطل لاي صناف ያላቸው ሰዎች ናቸው باطل ላይ ጽናት ያላቸው ሰዎች ናቸው በሐቅ ረድ የሚያደርግባቸው አካል ሁሉ من ناصحهم የመከራቸውና ረድ የሚያደርግባቸው አካል بحجة وبرهان ማስረጃ ይዞ ما سلم منهم احد አላመለጠም ከነሱ ዘለፋና ትችት አላመለጠም علما كان علم يهون او طالب العلم يهون ማለት ነው አንድም ያመለጠ የለም بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إمام المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد فهذه بعض ضلالات الحجور العقدية والمنهجية والعلمية والأخلاقية إنني فالله سبحانه وتعالى فقال ودفت يمناتو الجيق بطعم آسدنقاج يهونو يأمنت የአቂዳ ስህተቶች የመንሃጅ ስህተቶች ከእውቀት ጋር የተሳሰሩ ስህተቶችና ከስነ ምግባር ጋር የተሳሰሩ የሆኑ ስህተቶች የህይ الحجورን የሚመለከቱ ከሱ አንደበት የመነጩ በቀለሙ የጻፋቸው ዑለማኡ ሱና የሰበሰቧቸው ሲሆኑ ማለት ነው بعض المسائل والأصول التي خالف فيها يحيى ابن علي الحجوري لأهل السنة والجماعة
يحيى الحجوري أصولوችን በተመለከተ አቂዳ ነኮችን መንሃጆችንም በተመለከተ እንዲሁም ስነ ምግባርና ከእውቀት ጋር የተሳሰሩ ስህተቶች አህሉ ሱና ወል ጀማዓን የከለፈባቸው የሆኑ ነጥቦችን እንመለከታለን። الثابت عنه بقلمه ولسانه በጽሁፉና በአንደበቱ ያረጋገጣቸው ግን ከየሕያ الحجوريና ከአትባዖቹ የሚጠበቀው ወደ ተውበተ ነሱሃ ለማስገኘት ሙባደራ ማድረግ ነበረባቸው። وقبول الحق بكل صبر ማንኛውንም ትግስት በመገልገል ሐቅን መቀበልና ሰፊ በሆነ ደረታቸው ሐቅን በደስታ መቀበል ነበር። ለምን ወደ ሐቅ መመለስ ዋጅብና ትልቅ ደረጃ ያለው ነገር ስለሆነ። ነገር ግን ከነዚህ ሰዎች እየታየ ያለው ምንድነው? ተጀሉድ للباطل باطل ላይ ጽናት ያላቸው ሰዎች ናቸው። ባጢል ላይ ጽናት ያላቸው ሰዎች ናቸው። በሐቅ ረድ የሚያደርግባቸው አካል ሁሉ من ناصحهم የመከራቸውና ረድ የሚያደርግባቸው አካል بحجة وبرهان ማስረጃ ይዞ ما سلم منهم احد አላመለጠም። ከነሱ ዘለፋና ትችት አላመለጠም። علما كان علم يهون او طالب العلم يهون ማለት ነው። አንድም ያመለጠ የለም። ይህ ፈተና ከቀን ወደ ቀን እየከፋ መጥቷል። ኢትዮጵያ ሀገራችን ላይ ያሉ ሐጃውራዎች ፈተናቸው ከቀን ወደ ቀን እየከፋ መጥቷል። ይህ ፈተና በመላው ዓለም ሰለፊዮችን ከፋፍሏል። ነጭ ውሸት፣ ንጹህ ውሸትና ስድብ ባህሪያቸው የሆኑ ቡድኖች ናቸው። ሐጁሪ እንዲሁም ተከታዮቹ በዑለማዎች ጸባይና በዱዓቶች ጸባይ መልክ የሚያወሩ ሰዎች አይደሉም። የሚናገሩት ሁሉ እንደ ሐፍረተ ቢስ እና ባለጌ እንደሆኑ ሰዎች ንግግር ነው ሲናገሩ ጧት ማታ የምንሰማው። ስለዚህ ይህ ግለሰብና ተከታዮቹ መልካም ነገር መካሪዎች አይደሉም፣ ታማኞችም አይደሉም። የሰለፊያን ዳዕዋ ከሚጎዱት ሁለት ቡድኖች ግንባር ቀደሙ ከሐዳድያ ዘንድ ያሉ ጽንፈኞችና የተሚዕ ሰዎች ናቸው። የሕያ الحجورين ሼክ ረቢዕ حفظه الله تعالى يحيى አስመልክተው ሲናገሩ ቅጥያጣ ሐዳዲ ነው ብለውታል። ተከታዮቹም እንደዛው ናቸው። ቅጥያጣ ሐዳዲ ነው ብለውታል። ዑለማዎች ይህንን ሰው በተመለከተ እንዲሁም ጠለበተ ዒልም ጠለቅ ያለ እውቀት ያላቸው ተማሪዎች نصح للسلفيين والمسلمين عموما ለየት ባለ መልኩ ሰለፊዮችን ለመምከርና በአጠቃላይ ሙስሊሞችን ለመምከር ሲሉ ረድ አድርገዋል፣ ጽፈዋል። ኡማው እንዳይሸወድ በዚህ ሰውና በተከታዮቹ ማለት ነው። የዚህ ሰው ሙኻለፋው ولما كانت مخالفته متناثرة هنا وهناك ሙኻለፋዎቹ ያደረጋቸው ሙኻለፋዎች አቂዳን በተመለከተ መንሀጅን በተመለከተ ዒልሚን በተመለከተ አኽላቅን በተመለከተ የተበታተኑ ናቸውና አንዳንድ ዑለማዎች ሰብስበዋል ተሕዚራን من البدعة وشرورها ከቢድዓ አደጋ ኡማውን ለማስጠንቀቅ ሲሉ አንድ ላይ ሰብስበዋቸዋል ማለት ነው። يحيى بن علي الحجوري خرج على أهل السنة بمخالفات جلية بأهل السنة والجماعة ላይ ግልጽ በሆኑ ሙኻለፋዎች ላይ የወጣ ሰው ነው። لا يسع السكوت عنها ዝም ማለት አይገባም። مخالفات عقدية ومنهجية አቂዳና ከመንሀጅ ጋር ትስስርነት ያላቸውን ሙኻለፋዎችን እንመልከት። ለምን ኢል መንሀጁ والاعتقاد متلازمان لا ينفكان منهجنا عقيدة أي لا يمنا منهجنا عقيدة أي لا يمنا عقيدنا منهجين بتملكته يعلون مخالفة إن ملكة كسن جمر فمن مخالفاته ما هو في حق الله تعالى كستة مكاكل يا الله سبحانه وتعالى كبرنا يا الله نمبت يمينك فينا يميتعرر الناجنيالن ومنها ما هو نيلة من النبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام كبر يمينك عنده الناجنيالن ومنها أهون كمخالفة مكاكل ما هو تنقص للصحب الكرام صحابوችን ክብራቸውን ዝቅ የሚያደርግ ንግግር ይገኝበታል። ومنها ما هو وقوع في اعلام السنه ለሱና እንደ ተራራ የሆኑ ትልቅ ግምት የሚሰጣቸው ዑለማዎችና የሱና ዱዓቶች ላይ መዝለፍና መዘጠጥም ይገኝበታል። ومنها አሁን ከስተቶቹ መካከል ما هو اخراج لعموم السلفيين من اهل السنه በአጠቃላይ ሰለፊዮችን ከአህለ ሱና የሚያወጣ ንግግርም ይገኝበታል። بغير مسوغ ምንም አይነት በቂ የሆነ ማስረጃ ሳይዝ ሰለፊዮችን በጥቅሉ ከአህለ ሱና የሚያወጣ የሆነ ንግግርም እንዳለው እንረዳለን ማለት ነው። ስለዚህ ይህ ሁሉ ስህተት ያለ ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ጋር ትስስርነት ያለው ስህተት ያለበት ሰው ከነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ጋር እንዲሁም ደግሞ
ከነብዩ አለይሂ ሰላም ባልንጀራዎች ላይ ለሱና መሪ በሆኑ ዑለማዎች ላይ በጥቅሉ ደግሞ ሰለፊዮችን ከሱና ማውጣት እነኚህ በርካታ ስህተቶች ያሉበት ሰው ስለሆነ የሰለፊዮችን ዳዕዋ እየጎዳና ተከታዮቹ እየጎዱ ስለሆነ ይህን ጽመቱን አደባባይ ላይ መውጣት አለበትና ማየት አለብን ነው بعض ضلالات الحجوري العقدية والمنهجية والعلمية والأخلاقية فمن ذلك ما يلي قطعي عقيدان بتملكته يالون سيتت الملكت قوله يا رحمة الله على أهل السنة بلو تنظر يا رحمة الله على أهل السنة أقريك حجاوراوش أقرات الله وإما حدادياوش مجمريا عقيداتهم تمارو عقيدة أتقدموا እያሉ ዑለማዎችና ዱዓቶች የሚጮሁት ለዚህ ነው አቂዳችሁን ሳታስተካክሉ መድረክ ላይ ትወጡና ተሳስታችሁ ሰው ያሳሳታችሁ እየተገኛችሁ ነው ያላችሁት እስኪ መሪያችሁ የናንተ ዓሊማችሁ ያንተ ህይወት ለሰው ሁሉ በረከት ነው የምትሉት የዘመናችን ኢማም የምትሉት የሰዎችም የጅኖችም ኢማም የምትሉት ያህያ የኢማሞች ኢማም ነው የምትሉት የኡማው ሙፍቲ ነው የምትሉት ሰው يا رحمة الله على أهل السنة بلو يمين ناقر سون يا الله صفة رحمة يبالو نقر يتتأرى مالك قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى كما في المجموع الثمين كالسنية كتاب لاي ملتسيهن ابن عثيمين رحمه الله تعالى من قال له الشيخ ابن عثيمين عبادة الإنسان اللي سو مجزاته لصفة من صفات الله كالله سبحانه وتعالى بحرياته عندن بحري مجزاته أو دعاؤه ويمما صنو إذا بدأ يستمر يفلقالهم أو دعاؤه ويم أندسو متاراته لصفة من صفات الله كالله سبحانه وتعالى بحرياته عندن بحري متاراته من الشرك كشرك يمدبا ابن عثيمين رحمه الله تعالى አዳምጡ ሐጃውራዎች ሼኻቸውን የምትለኩበት የሆነ ነጥብ ነው ትክክለኛ አቅል ካላችሁ ማለት ነው ኢባደቱ الانسان لصفه من صفات الله او دعاؤه لصفه من صفات الله ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ባህሪያቶች አንዷን ባህሪ መጣራቱ ያ ረህመት አላህ ማለት ደግሞ ረህማ የአላህ ባህሪ ነው እየተጣራ ነው ያለው በሐርፍ النداء ያ ረህመት አላህ على اهل السنه ያለ ማለት او دعاؤه لصفه من صفات الله من الشرك ከሽርክ ይመደባል ብለው ነው ابن عثيمين رحمه الله تعالى يسكمته وقد ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ابن تيمية أسكمته ابن تيمية رحمه الله تعالى من قال وأما دعاء صفاته يا الله سبحانه وتعالى صفات باري متارات وكلماته إنهم دموك الله سبحانه وتعالى قالاتوش المتارات فكفر باتفاق المسلمين لمسلموش اتفاق كهدت نو إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هو شيخاته عندها مصيبة يزل سونو مالس إيهن النو የኢማሙ ሁሉ ኢማም ዓለም ላይ ያለ ሙፍቲ የሰውም የጅኑም ኢማም ያላችሁ የምትሸፈሩለትና የምትጮሁለት وأما دعاء صفاته يا الله سبحانه وتعالى ባህሪያቶችን መጣራት وكلماته وأما دعاء كلماته يا الله ቃላቶችም እንዲሁ መጣራት فكفر باتفاق المسلمين ومسلموች اتفاق ክህደት ነው ብለዋል شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ابن عثيمين ደግሞ من الشرك ነው ብለው አስቀምጠውታል وقال بكر أبو زيد في معجم المناهي اللفظية كل የሆኑ ቃላቶችን ያስቀመጡበት ኪታብ አላት በክር አቡ ዘይድ ያ ረህመት አላህ የሚለው መገልገል ይሄ ሚንባብ ዱዓ ሲፈት ነውና የአላህን ሲፈት መጣራት ነው كذلك يا مغفرة الله مالت يا قدرة الله مالت يا عزة الله مالت ليس له تأويل سائغ تقبل هنا تأويل اللومر وهو دعاء محدث عدس يتفتر هنا ترنوال عدس يتفتر هنا ترنوال لا يعرف في النصوص ما ترجعوش لي ما يجني هنا ولا أدعية السلفوች ዱዓዎች ላይ የማይታወቅ ሆነ وانما المشروع يتدنججው هو التوسل بها بالله ባህሪያቶች ተወሱል ማድረግ እንጂ እነሱን መገዛት እነሱን መጣራት አይደለም ተወሱል እንደ መንደበሪያ መጠቀም ይቻላል كما في الحديث برحمتك أستغيث ونحوي برحمتك أستغيث هو بانت إذنت مكنيات إرداتاني تيقال برحمتك أستغيث يا الله سبحانه وتعالى بحرياتوش إن من درزريا إن وسيلة مدارشة عدرقو مدقلقل نو شريعة ياسكمت أونجي النسن متارات يا الله بحرياتوش متارات إيه محدث عدس يتفتري هنا دعانو مصر الجاي ما يجيلت سلفوشم يالتقلقلوت بلو بكر أبو زيد تناقروا وقد غلظ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى شيخ الإسلام ابن تيمية بتأم
አከብደውታል النهي عن الدعاء بالصفه يا الله سبحانه وتعالى صفات መጣራትን መተመለከተ ክልክል ነው ሲሉ በጣም አከብደውታል وقال انه كفر እንደውም ክህደት ነው ብለው በክር አቡ ዘይድ رحمه الله تعالى በዚህ መልክ አስቀምጠዋል ማለት ነው ይሄ ነው የኺል ሐጁሪ መሪያችሁ እንደሃለ ሲተት ላይ የወደቀ ሰው ነውና ለሱ የሚያጨበጭቡት ሰዎች አገራችን ላይ ዳዕወተ ሰለፊያን እየጎዱት እያስመቱት ያሉ ሰዎች ናቸውና ሰዎች እንዲበረግጉ የሚያደርጉ ሰዎች ናቸውና ኡማውን ልናስጠነቅቅ ይገባል احذروا الطائفة الحجرية ተጠንቀቋቸው وحذروا منهم ከነሱም አስጠንቅቁ ኡማው يتناصرون على الباطل بباطل لا የሚረዳዱ የሆኑ ሰዎች ናቸው يجيشون في الرد على كل من خطأ الحجرية ببرهان ساطع كالشمس في رابعة النهار እንደረፋድ ፀሐይ ግልጽ የሆነ ማስረጃ ይዞ ሐጁሪ ተሳስቷል ብለው ረድ በሚያደርጉ ሰዎች ላይ ወታደር የሚያሰለጥኑ ሰዎች ናቸው ይህ የሚቆላ የሆነ ምላስ የያዙን ወታደሮች የሚያሰለጥኑ ናቸው ረድ ለማድረግ ማለት ያለ ማስረጃ በባጢል ማለት فأين أنصار الحجوري የሐጁሪ ረዳቶች የት ነው ያሉት من قول الله تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون የሚለውን የቁርአን አንቀጽ على نبوتم من دي وكذلك فأين أنصار الحجوري من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة كملوا حديث يتنالوت أين هم من هذا الوعيد الشديد كذي كبارك هنا ذات شالي يتنالوت التمارس من دي على نبو من دي أم أن الحجوري معصوم لا يخطئ وينت الحجوري معصوم نو يما يساساتي وانا معصوم نو النسوغة أو أنه لا يضر مع إيمانه ذنب وين كحجوري امنتقا ወንጀል አይጎዳም የሚል እምነት አላቸውነ በሐጁሪ ዙሪያ ላይ የተጻፉ ኪታቦችን ቢዱን ተዓሱብ ያለ ዘረኝነት ወቢኢንሳፍ ወዐድል ሚዛናዊ በሆነ መልክ በፍትህ ረጋ ብሎ ጥናት ያደረገ ለማዎች የጻፏቸውን የሱን ስህተቶች በተመለከተ አቂዳንም መንሃጅንም ዒልሚያንም አኽላቅንም በተመለከተ ስህተቶችን ዑለማዎች ጽፈዋቸዋል ረድ አድርገዋል እነኚህን ዘረኝነት ሳያጠቃው ዘረኝነት ሳያንበረክከው በፍትህ ያነበበ ሰው ግልጽ ይሆንለታል ምን የሐጁሪያዎች ተሰሩፍ እንቅስቃሴ በአህለ ሱና ወልጀማዓ መንሃጅ ላይ ከባድ ፈተና ያደረሰ መሆኑ ግልጽ ይሆንለታል በሰለፊዎች መንሃጅ ላይ እና በሰለፊዎች ላይ ከባድ ግፍ የሚያደርስ የሆነ ስህተት ላይ የወደቀ መሆኑ ግልጽ ይሆንለታል ይህን በደንብ ጥናት ያደረገና ያነበበ ሰው ይረዳል አህሉል ዒልም ግዴታ እንደሚሆንባቸው በያኑሃ ማብራራት ግዴታ እንደሚሆንባቸው ይገነዘባል ወዐደሙ ስኩቲ عنها ዝም ማለትም እንደሌለባቸው ይገነዘባል ማለት ነው የዚህ ግለሰብ ዘላቶች ስህተቶች في الآفاق ዓለም ላይ የተበተኑና የተረጩ ሆነው ይገኛል اخطاء الحجوري عظيمة جسيمة የሐጁሪ ስህተቶች በጣም ከባዶች ናቸው فلا يكفي معها ذر الرماد في العيون አይኖች እንዳይመለከቱ አይኖች ላይ አመድ መነስነስ በቂ አይደለም ምን ያስፈልጋል التوبة النصوح ትክክለኛ ተውባ ያስፈልጋል المعتبرة عند اهل السنة والجماعة اهل السنة والجماعة ጋር ተቀባይነት ያለው ተውባ የሚያስፈልግ ነው አይ ከነኚህ ስህተቶቹ ታርሟል ተመልሷል እያሉ የተወሰኑ ስህተቶችን ብቻ በመቀንጨብ የሚታለፍ አይደለም ስህተቱ በጣም ከባዶች ናቸውና ሐጃዊራዎች ወይም ሐዳዲያዎች ይሁኑ عليهم ان الحجوريه يقول اخطا الرسول صلى الله عليه وسلم መልእክተኛው ተሳስተዋል ብሎ ሲናገር ገረና ቀላል ሆኖ ታይቷቸዋል ይሄ ንግግሩ ማለት ነው ግምት አልሰጡትም መልእክተኛው عليه الصلاه والسلام ተሳስተዋል ይያለ ወሰለ الدعوه ላይ ተሳስተዋል ብሎ ሲናገር ምንም አይመስላቸውም فلا تتمعر وجوههم ፊታቸው አይቀያየርም እንደውም የተለያዩ መምጫዎችን ማስተላለፍ ጀመሩ የጅዱ መይዋፊቁሁ وإن كان قولا شاذا شاذ የሆነ ንግግር እንኳን ቢሆን ከሐጁሪ ንግግር ጋር ተስማሚ የሆነን ንግግር ለማግኘት ደፋቀና የሚሉ ናቸው وإذا قيل ከተባለ ግን أخطأ الحجوري يحيى الحجوري ተሳስቷል ከተባለ أقاموا الأرض ولم يقعدوها ምድርን ባንድ እግሯ ያቆሟታል ያንጠለጥሏታል ማለት ነው ሀገራችን ላይ ጧት ማታ በተጨባጭ የምናየው በሽታ ማለት ነው ስለዚህ የሕያ الحجوري
ስህተቶች عظيمة جسيمة በጣም ታላላቆች ናቸውና ዑለማው ሱና ዝም ማለት አልቻሉም ረድ አድርገዋል እነሱ የጻፏቸውን በማንበብ ኡማውን ማስጠንቀቅ አለብን ከዚህ ግለሰብና ከተከታዮቹ ኡማውን ማስጠንቀቅ የግድ ነው ስህተቶቹ ከእምነት ጋር ትስስርነት ያላቸው ከመንሀጅ ጋር ከዒልም ጋር ከዒልሚያና ከአኽላቅ ጋር ያሉትን ስህተቶችን እንመለከታለን በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ፍቃድ ይሄ ግለሰብ ታማኝ አይደለም ጥሩ መካሪም አይደለም ተከታዮቹም እንዲሁ አገራችን ላይ ያሉት አጨብጫቢዎቹ ነጭና ንጹህ ውሸት የሚዋሹ በስድብ የተሞሉ የሱና ዑለማዎችንና የሱና ዱዓቶችን በማፍጠልጠል የተለጠኑ ሰዎች ናቸውና አዳዲስ ወደ መንሀጅ ሰለፊ የሚመጡ ሰዎችን የሚያስበረግጉ የሆኑ ሰዎች ናቸውና እነኚህ ሰዎች የሰለፊያን መንገድ ተከታዮች አይደሉም ነው የሐጁርና ተከታዮቹ ጭፍራዎቹ አካሄድ የሰለፊያ ጎዳና አይደለም ነው